So we're going to start the seminar. Vamos a So empezar we'd el like to seminario. Nos welcome gustaría everybody. So good dar morning la and bienvenida thank a you todos. Buenos to días y everyone who's joining us gracias a today, todos quienes han to those vinculado el día tuning de hoy, in via Zoom or aquellos those que se joining us vinculan through por our Zoom o YouTube que se están channel. vinculando a través de The nuestro topic of canal de our YouTube. webinar today El is the tema de nuestro ongoing webinar assault on es el freedom of asalto religion or continuado belief in Cuba. en la We are also libertad de going to religión y hear an creo en Cuba. update También from vamos a Christian escuchar una Solidarity actualización Worldwide, de presenting the Christian highlights Solidarity of Worldwide, their presentando 2021 una Cuba actualización report. del And at the same reporte time, we're cubano del also going to 2021. hear A the la vez point of también view vamos of a key escuchar el punto de Cuban vista faith de leaders. So it's going to be very cubanos interesting. líderes But de la before fe we en Cuba. begin, Pero antes we de would que like demos just to have comienzo, a nos few gustaría housekeeping tener instructions unas to share. cositas de So this aclaración para webinar que todo has an funcione. Este English-Spanish webinar tiene simultaneous interpretation. interpretación To simultánea en activate inglés it y al first, español. you need to Usted click tiene on que the activarlo interpretation primero. Tiene icon que at the hacer bottom clic bar en el of icono de your Zoom interpretación en la panel. barra inferior de su Then panel de you have to Zoom. choose the language of Luego your tiene usted que preference. And escoger la lastly, please lengua o click idioma de on su unmute preferencia. Y original del audio. mismo It modo, is very póngale important. Click mudo on a mute su audio original audio so original. you're Es not going to be importante listening to que the le anule two el sonido languages a at the su same time. audio original. So after we hear from our panelists, Después we're de que going to take escuchamos a questions nuestros from the panelistas, vamos student a recibir audience. So please preguntas submit your de la questions audiencia. through the Entonces, por favor, Q&A remitan or the chat sus feature, preguntas also at en the el bottom of your QA Zoom screen. en la parte And inferior de well, su finally, pantalla we'd en el just chat. like Y to por let you último, know that vamos this a event hacerles is saber being de que recorded and it's going to be posted on our vamos YouTube a estar page. publicándolo en So nuestra if you página de register for YouTube. the event, Si usted you se will be registró para el receiving an evento, email usted va a recibir un notification correo once it is electrónico posted. notificando una vez So esté now, publicado. without further Ahora, ado, we're going to be sin más introducing our antesala, vamos a president and presentar a nuestro CEO presidente of y OAA, director Dr. Teo general Babun. de So, la OAD, Teo, el señor now to Teo, you. doctor Teo Babón. Thank you, Ahora Mary a Carmen. usted, Can you Teo. hear me Gracias, okay? Mary Carmen. ¿Me puede escuchar bien? Thank you Sí, very much. gracias, I gracias, was hearing muchísimas some gracias. Yo echo. estaba escuchando I hope algún everyone eco. got those Espero que instructions right. todos ya Just sometimes they recibieron can esas get a little instrucciones confusing. correctamente. Algunas veces se pone un poquito Well, Cubans confusas. are living Los through one of the cubanos están viviendo worst por human rights una situations de on the las island in situaciones recent peores years, de derechos with humanos en la hundreds of those isla. who En los demonstrated in años the conscientes de historic aquellos que han protest of July demostrado 11th en last la year protesta de julio 11 being del año sentenced pasado to long han sido prison terms, sentenciados many a of those términos minors largos de prisión, as young as más 16 esos years old. menores de 16 años, a Religious tan leaders corta edad. such as Los priests, líderes pastors, and religiosos, nuns peacefully sacerdotes, stood with pastores y many of those monjas se protesters, pusieron de pie some to try to pacíficamente contra prevent esas protestas, violence, and algunos para some to tratar de offer evitar la violencia, spiritual and algunos moral para support presentar apoyo espiritual y to the moral struggle for libertad. a la lucha For de la this, the communist libertad. regime Para targeted esto, many el of these régimen leaders, comunista puso en su intimidating, objetivo a harassing muchos them, de ellos, threatening them, and intimidándolos, even acosándolos, violently detaining amenazándolos y some of them. violentamente One of the deteniéndolos, a pastors algunos de ellos. who has been Algunos jailed, pastores que han Lorenzo estado en Rosales Fajardo, prisión, Lorenzo has Rosales reportedly Fajardo, been subjected se to ha degrading reportado que ha treatment by sido prison sujetado a guards tratamiento who, degradante por los according to guardias the de la prisión, pastor's o de acuerdo wife, con beat him and la took esposa turns del pastor, le han urinating on golpeado him. y le han Pastor Lorenzo orinado por remains turnos. in Pastor prison Lorenzo and is continúa en la facing a prisión, en la possible cárcel, 10-year y sentence. posiblemente tenga This sentencia de crackdown 10 was años. only the Esto latest and most solamente visible fue lo más reciente y manifestation más of the visible regime's manifestación de systematic la repression of represión Cuba's sistemática del religious régimen de community. la comunidad religiosa It's also cubana. important to highlight También es that the importante right to resaltar freedom de of que religion or el belief derecho a is la closely libertad de intertwined religión y to other el credo fundamental está rights, entretejido con otros such as freedom of derechos fundamentales expression como and freedom la of libertad de assembly, expresión y la which libertad de also are asamblea, completely que también non-existent in son Cuba. totalmente no existentes para As nada the en Cuba, experience of journalists, activists, como la and experiencia en intellectuals los have shown us. periodistas, los activistas y los To talk about all of intelectuales. this and Para hablar more, de we have todo with us esto y today más, hemos tenido aquí para el Mrs. día de Anna hoy Lee a la Stangl, señora Anna Lee Stangl, who serves as head of quien advocacy funciona de la for cabeza Christian de la Solidarity Consejería Worldwide, de or Solidaridad CSW, Cristiana en which todo el is a mundo, British CSW. human rights organization Es una organización with a británica focus de on derechos freedom of humanos religion or enfocado belief en la for libertad all. religiosa y de In credo this para role, todos. in En esta addition to función, developing CSW's adicionalmente a research and desarrollar advocacy la work búsqueda in de Colombia CSW y la and consejería Mexico, de Anna CSW en Lee has Colombia y led México, the Anna creation Lee ha of a liderado system la of creación de document un sistema de violations of freedom of documentos, religion or
belief no in es de la Cuba,
in libertad order to religiosa, yo measure creo, en Cuba changes, para medir progress, los or cambios, el deterioration avance in this o el area. deterioro en esta área. In addition to being used for advocacy Adicionalmente, before ser national utilizado para governments and consejería in bodies ante los such as the gobiernos United nacionales y Nations, cuerpos como las this Naciones has Unidas, also served as esto the ha sido foundation también for fungido como la CSW's fundación de regular reports CSW on y religious sus informes freedom in regulares Cuba. sobre la So libertad Anna religiosa en Lee will Cuba. share from Así que Anna Lee CSW's compartirá latest de Cuba report, which was CSW, el released reporte más only a reciente few de days Cuba que ago. se The sacó a la report luz looks hace at unos the días. many ways El that the informe Cuban government mira continued las to formas en que violate el gobierno Cuba's cubano religious continúa freedom violando in the la past libertad year, cubana including, de for religión el example, año by pasado, incluido, using por ejemplo, the al pandemic as a usar la pretext pandemia to como un impose pretexto para restriction imponer on the churches. restricciones en las iglesias. Please Por favor, join me in welcoming Anna Lee únanse en darle la bienvenida a Anna to Lee the panel. Anna Lee, al it's all panel. yours. Anna Lee, Thank you. tienes la palabra. Gracias. Thank you so much, Theo. It's an Muchas honor to be gracias, here, and Teo. Ha as sido un always, honor it's an estar honor to aquí. be able to Siempre work es un on honor, this issue privilegio in Cuba. estar en esta I'm going to share situación my en Cuba. screen, Voy a compartir mi pantalla, if I can. si lo puedo. Is that visible? ¿Se puede ver? Yes. Sí. Perfecto. Okay. Bien. So as Theo mentioned, we just published our Entonces, annual como lo report mencioné, acabamos last de week, publicar nuestro informe looking anual la at semana the pasada, developments mirando in freedom of religion and los belief in desarrollos Cuba in de 2021. la libertad religiosa y el credo en Cuba en el 2021. To begin with, I'd like to Para comenzar, me gustaría start with an overview of what was empezar happening con more un vistazo generally in general de qué Cuba está pasando más last year, generalmente en Cuba el año pasado, which helps kind of to understand que what ayuda a was happening in tratarnos de terms of religious entender qué freedom. está pasando So when we en speak cuanto a about Cuba libertad in religiosa. Cuando 2021, hablamos de the Cuba first thing that en el comes to most people's 2021, lo minds primero is que July nos viene a 11th, la but it's important to mente look at the context, what was es taking place importante in the mirar lead el up to that contexto and what happened afterwards. que nos lleva hasta donde The San eso Isidro sucedió, movement, a y group of después de Cuban ello el artists, movimiento journalists, San and academics Isidro formed in 2018 to de protest government censorship of activistas, artistic artistas expression in para Cuba. Their protests were promover ongoing, and it seemed like the evitar la government was still censura, grappling with y how to respond también to them. los But que early in the year, we saw the han beginnings ido of another crackdown targeting members of their empezando en movement, otra deterioro, even as many members and their aun associates cuando were otros gaining increasing miembros y notoriety and support asociados internationally. que In tienen part, this connected to aporte the February nacional e release of internacional. Patria y Vida, the hip-hop protest anthem Estos by artists in and outside of Cuba, se including han Luis Manuel conectado Otero con la Alcántara, and partida which de specifically Manuel mentioned the San Alcántara, Isidro movement que and individuals específicamente who've se been mencionó arrested en el because of their involvement. movimiento de San Isidro, que Some of the se most well-known detuvo por su artists involucramiento. on the song Otros had up to artistas that más point never publicly conocidos expressed criticism of the government, nunca and their involvement in such an explicitly fueron political and critical puestos song and video públicamente. likely came as a nasty surprise to many in the government, También fue while una sorpresa simultaneously reaching nazi. fans on and off the island with a Simultáneamente message that might lograban have been new to some contactar and objetivos may have galvanized others to y speak out as well. pudieron haber galvanizado It is worth otras noting situaciones. that the twist on the Es Cuban Communist Party notorio slogan, que el Homeland or Death, el Partido changing it to Comunista Homeland or Life, ha cambiado para resonated with many in communities of faith because of the que sea flipping un of death eslogan to a de call for la life. patria doméstica. The repression en las increased throughout the comunidades first de half fe. of the year, alongside a deepening Primera economic mitad crisis and chronic del año shortages. hubo And una at the crisis midpoint on económica July y 11th, spontaneous pues, peaceful protests sprang la up across the represión se ha country, aumentado again, los últimos seemingly años. catching the government off guard. Obviamente también Many of con those who marched dejar al chanted gobierno Patria fuera y de Vida guardia. and We are not En afraid. cuanto a patria y vida, There was an no immediate estamos and violent temerosos. government crackdown, Inmediatamente with the hubo deployment of un deterioro paramilitaries oficial alongside police and state security, con el and the desplazamiento military de across fuerzas de the seguridad y island, and seguridad their arrests on a y massive el scale. desplazamiento Men, y women, and in posesión some de cases, militares en la children isla. disappeared into state security Hombres facilities and y prisons, mujeres y and niños some were fueron held incommunicado desaparecidos y for algunos de weeks. ellos fueron This incomunicados seemed to por be a turning semanas. point in terms of a decision by the government Aparte de eso, on what por strategy la to use to quell determinación del voices of gobierno, discontent, trataron de and what had been a mostrar sus gradual and voces creeping de crackdown grew descontento overt and y escalated. se les hizo It's un also worth noting deterioro y that que 5 Cuban escalable. generals died in the space of a También week los shortly after July 11th, generales according to official reports of cubanos natural después causes. del 11
So to understand and analyze what happened in terms of entendemos religious y freedom in analizamos lo que 2021, pasa en it's la important to religión y la understand that libertad religiosa, context. es importante Through the entender end aquel of the year, we saw contexto. additional travel Al final del bans, año vimos hundreds of people, many of whom had otras never been bandas, openly politically active, muchas personas facing que no long habían prison sido sentences, activamente increased and intrusive y le habían surveillance, dado largas and the sentencias. deployment of organized mobs to El harass those desplazamiento considered by the de government to be counter-revolutionaries. turbas These were also tactics used to effectively gobierno stop para peaceful alterar protests el orden. planned for mid-November. y para resolver las Toward the end of the year and into protestas al final del 2022, año. we started to Hacia see an el exodus and an 2022 increase in the number of empezamos a ver un Cubans éxodo fleeing the country, aumentado, with the government in cubanos many que estaban cases huyendo appearing del to país encourage or allow them to do so in tactics reminiscent of how it has responded in the past poderle to any sign of impedirles al popular gobierno cubano discontent by cualquier essentially using mass migration into apaciguamiento exile as a pressure de valve in order descontento to para que then no se close its mostrara, doors para and regain poder control. COVID mantener en su restrictions applied control. across the board also Otras affected restricciones freedom of religion or también se belief. aplicaron en todo el For a país. while in 2020, it appeared the number of En el FoRB violations might go 2020, down, 4 basically because as violaciones fewer bajaron religious groups were básicamente meeting debido together for a worship, prayers, la and other religious mitigación de activities, there were fewer alabanzas y opportunities otras for the authorities actividades to violate religiosas freedom of religion or por los belief. grupos However, what para we las saw was reuniones that de even as the oración. government began to lift restrictions También, more aun cuando broadly in el gobierno 2021, empezó a in many avanzar en cases, esas restrictions restricciones on en religious 2021, groups muchas remained in restricciones place, son which was similar to what we activas y saw under vigentes authoritarian actualmente, lo regimes que in other vimos countries, durante los regímenes confirming fears autoritarios that en otros authoritarian países, governments might view the confirmando restrictions las as an opportunity or excuse and temores que fail to remove tenemos them que se even confirmen, as the health situation aun improved cuando overall. la situación de salud se ha mejorado. As a brief overview of what we saw in Como 2021, general vistazo we en el had 2021 tuvimos 272 cases were reported to us and fully 272 documented. casos reportados y These involved debidamente documentados. 498 violations of freedom of religion or belief, 498 violaciones up de from la 203 cases in libertad religiosa 2020 y and credo, 260 in 2019. 142 en el You'll 2021 notice a y plus next to each el of those numbers, and 2019. that's because we continue even Esas cifras today to porque receive continuamos al cases from día last de year hoy, being recibimos documented. This casos is an ongoing del año thing, pasado que no habían but the sido numbers seem documentados to be steadily y las increasing. cifras continúan firmemente Those who were involved in aumentándose. these violations Se involucraron reported en that the estas law was mentioned violaciones or de applied in que only el 142 derecho of the se mencionó y cases. fue aplicado Most solamente en commonly, in 42 134 of those, casos. it was the Criminal 134 Procedure es Law, un or Law Number procedimiento 5, criminal, el August derecho 13, fue aplicado 1977. en The most frequently agosto reported 13 de violation of 1977. freedom of religion or Las belief violaciones de at la 115 religión, de la was libertad being religiosa, prevented from attending religious se services. impidió And this mostly a la affected civil asistencia a society servicios activists, the ladies religiosos. in white in particular. Violations involving harassment Las or threats were violaciones close behind at amenazas, 107 and 101 107 respectively. violaciones de acoso y There were 101 79 violaciones violations de amenazas, involving arbitrary detention linked 79 in some way violaciones to freedom of con religion or detención belief. arbitraria. Most but not all of these involve short-term Muchos, pero no detention todos ranging esos, from a number of hours tuvieron to a few days, detención de usually in corto order to periodo por prevent the algunos targeted días, person from participating in normalmente religious para services. tenerlos As I en la mentioned mira above, por many servicios cases involved militares. multiple types of Mencionamos también violations, muchos casos which is de why there's a difference múltiples between the number casos of de cases and violaciones. the number of Por eso hay variedad de violations número de listed there. casos y violaciones enunciadas ahí. The second highest number of El segundo número religious más freedom alto violations received by de CSW in la violación 2021 took the form of religiosa harassment, es most commonly of religious leaders. 21 es el acoso. Harassment can take various forms, El acoso including contiene anonymous varias phone formas, calls, incluido warnings for llamadas failing to cooperate anónimas, with the police authorities and the state advertencias de la security policía apparatus, y oficiales death de seguridad del threats. Estado. At other times, it Inclusive can take the amenazas de form of muerte, repeated algunas summons veces to appear at police algunas stations or state security convocatorias units repetidas a or las fines. estaciones judiciales de policía. In one example, on Por the multas. afternoon of Y un ejemplo, June 7th, 2021, la Pastor Yasser de Caraballo junio 29 Garcia, del leader 2001, of the My King is Pastor Jesus Caballero International García, Ministry in Caguaiguan, su Sancti Spiritus, received a police Ministerio summons for the Internacional following Santo morning at Espíritu. 9 a.m. Se le When he arrived convocó at the a las 9 police de la unit, a mañana state cuando security llegó a la unidad officer de who policía. identified himself as the Se area le chief of identificó él confrontation como met him el but did área not show principal any de credentials and refused to confrontación. give his No name. mostró el agente During a ninguna 90-minute credencial ni dio su interrogation, nombre. the Durante pastor was threatened with interrogatorio de imprisonment 90 for having minutos, organized se what the le government called an amenazó al illegal pastor con church. He was warned that he would not be permitted to encarcelamiento. reopen his church after the lifting of No COVID-19 se le restrictions, dio apertura a and los he'd be cargos strictly forbidden from y continuing in his work as a pastor. podía In a second continuar example of fungiendo this, como pastor. El segundo ejemplo de in esto, March, Abu en Dayana marzo, Tamayo, head of the Cuban Dayana Association for Tamayo, the Dissemination jefe of de la Islam, or Asociación CADI, Cubana complained that for del the second time Islam, his cell phone had been blocked. por segunda vez He attempted to se file an official quejó de que lo habían complaint with the bloqueado. office of the state-run Presentó company una Atexa queja in his nuevamente municipality. He was en informed la by an employee municipalidad. who declined to identify herself Un that the order to empleado block his phone had not come from que Atexa, lo but was interrumpió from, quote, y higher up. lo acosó. Abu No Dayana se Tamayo identificó. told Abu us Dayana that as Tamayo president nos of the dijo CADI, access que to the como internet was presidente vital de in order to CADI coordinate religious activities across the country tenía que and to carry out virtual coordinar
religious toda la meetings to actividad en el observe important país religious y holidays. He tenía believed que that the cumplir blocking of his unas phone was an attempt by the festividades government to religiosas. hinder him and his faith community Eso from fue una celebrating interrupción, Eid un al-Adha. intento del gobierno para In impedirlo September, his en la phone services were alabanza. cut once again. Eid al-
There was a spike of harassment around the Hay date un of aumento de November 15th, which, as I acoso mentioned en earlier, los was a comunidades date religiosas que set mencioné for a second anteriormente, que set of fue peaceful protests. para la segunda Many of these protesta. threats Muchas came de and estas harassment came via the amenazas Office of vinieron Religious Affairs of the con los Cuban Communist Party oficina Central de Committee, which is where asuntos most of the religious freedom religiosos, violations we see originate. operaciones que hemos They took visto the que se han place of short-term originado detention y and se interrogation, llegaron en repeated forma summons and de house arrest, detención and breve acts of e repudiation. interrogación, In one convocatorias example, on November repetidas 14th, y Roman Catholic arresto priest domiciliario Father y Alberto Reyes repudiación con actos reported de that church repudiación. officials had received a call from the government Después de Office of que Religious recibieron Affairs, la warning that llamada if de he and las two other priests entidades de gobierno participated in the de protests, asuntos they would be religiosos, arrested. les dijo por haber On another participado en example, las on protestas y November se les 6th, arrestó. as Otro Apostolic ejemplo, Movement, November Pastor 6, Bernardo de Quesada and another Pastor pastor were Bernardo returning de from Havana Quesada, to their homes in pastor Camagüey. They were intercepted by the Fernando police and de Habana detained. de Camagüey, The two church fue leaders were detenido por la interrogated by policía. state security Los agents líderes regarding religiosos fueron their opinions about the interrogados por 15th November agencias de seguridad protests. del Estado. Apostolic Por sus movement leaders in the cities of Santiago de Cuba and Las Tunas los reported líderes similar religiosos experiences. también In a en final las example, we also noticed an y un increase in ejemplo the final reported number también of acts of vamos a aumento repudiation, de where las the authorities organize supposedly repudios, spontaneous mobs or rapid activistas, response brigades actos who de target religious repudio, leaders by surrounding their homes or también places por of los, worship, shouting abuse, las vandalizing property, turbas and physically intimidating de and los sometimes alrededores attacking their y targets. que On the circundan morning los of November lugares de 15th, alabanza en la an mañana. organized pro-government mob carried out an act of repudiation in Una front of the turba Archdiocese of organizada del Camagüey. gobierno The mob intervino en shouted Camagüey, expletives and noviembre threats 15, against the church and those inside for hours. amenazó a la Human rights iglesia defenders and de estar pro-democracy fuera por activists horas. across the island reported similar A experiences. través también de la isla se han reportado casos similares. I mentioned earlier we had a very high number of Anteriormente cases que of había arbitrary tenido un detention, alto 79 in total. caso de detenciones arbitrarias, 32 of those 79 involved members of Ladies in 32, White. tienen que And they ver returned to a their las weekly damas de peaceful protest blanco. walks in cities all over Cuba at the También end las of 2020, after repetidas months of halting their fueron activities en Cuba in en el respect for the health 2021. restrictions imposed during the initial outbreak of the Y las COVID-19 restricciones virus. domésticas Every week since the early también que se 2000s, impusieron the por ladies el in white have dressed in white, attended COVID-19. mass, and then walked in silence through the main streets of the respective cities and towns También in en protest las of the calles wrongful imprisonment of their principales, relatives who are being protestas held as political prisoners. The government has que responded by se attempting to block hicieron them y from se les attending pusieron mass, como in most prisioneros cases by políticos. arbitrarily detaining them through the El duration of gobierno religious ha services. respondido Many have mediante also reported being tratados de restricted from bloquear, attending any religious services or afectar, activities at asistir, all, impedir la not just Sunday asistencia mass. masiva In one a los example of this, eventos. on Easter Monday, Por ejemplo, Lady in White, en Celia Osorio la Claro, was mañana arbitrarily de detained in Semana Guantánamo, Santa, along with her señora 13-year-old Julia daughter, Rosado, Marielis Osorio Leiva fue Osorio. detenida junto con Ms. Osorio Claro and her daughter were Mariela separated for White questioning, Osorio. and she was told that Se state le security would not indagó, se allow le her to dijo continue to por attend la church, seguridad del Estado and she no was threatened podía with continuar imprisonment if she asistiendo a la continued to iglesia. try to do Se le so. amenazó The state llevarla a la security cárcel agent in si charge, continuaba who haciendo. identified himself Los as agentes de Luis Ángel, seguridad nos wrote her an acta de advertencia, identificaron, a le legal document dieron justifying her advertencia a arrest un documento and imprisonment in legal the case of potential identificando su future arresto crimes, which would include y attending por la church. comisión She and futura her daughter de were finally released at delitos 4:20 que p.m. asistía a la iglesia. A las 4 de Protestant la leaders tarde were fue also targeted. liberada. In March, Pastor Maday También, González Espinosa, a leader in the Pastor Apostolic Maday Movement González Church, was Espinosa, arrested when she attempted to en su enter a iglesia, fue grocery store in Las arrestado Tunas. She en was Las taken to police Tunas. sector Cuando 13 llegaba a in su Las iglesia, Tunas and fue met by llevado two a la state security policía en Las agents who Tunas, interrogated and threatened her. la She did seguridad not halt del her religious Estado, work in a church considered to be illegal by the government. y When que she told them that esa she comunidad planned to religiosa continue era in her ilegal church, por el gobierno. she was threatened with Si deportation to continúa en la Guaymaro, iglesia, her se le previous place of amenazó residence. para continuar, si The case was continúa shared en widely in real time on social las media, diligencias y and a en la large actividad crowd of religiosa. individuals, including Se members le of her church amenazó con and the deportación pastor's neighbors, o gathered con outside the police cierto station. dicho. And what the pastor believed was a También a los reaction to the public miembros de demonstration of su solidarity. She was then iglesia. released, but También se le not dio a before ella being de warned that she would no alta, longer se be le permitted to buy liberó, anything in that grocery store. no se le permitió, no se le prohibió que realizara ese tipo de In one of the actividades. most serious cases En in uno de los June, casos más Reverend serios en Ibrahim junio, Figueredo Fonseca, a Baptist pastor in the community of Figueroa El Gabriel in Guido de Fonseca Melena, Artemisa province, y was attempting to follow the Alfonso directions from the Office Fonseca, of que Religious era Affairs that pastor an inability to pay del extremely high utility bills Bautista. after the rate hike would be dealt with on a case-by-case Después de que se basis. aumentó el He was caso, on his way to se the iba a local revisar office of caso electricity por caso. company to explain the church was unable to pay its electric bill when he was detained. También 5 days se after his pudo pagar su detention, Reverend cuenta de luz, Figueredo entonces fue Fonseca detenido. was subjected to a El summary Figueroa trial Fonseca and convicted of fue disrespect, desacato. He was asignado a un sentenced to juicio 9 months in sumario prison. y respetado. Sin One of the indultos. most emblematic cases, Uno which de los Theo has already casos más mentioned, is emblemáticos that que of ya Reverend Teo Lorenzo mencionó, Rosales
Gallardo and Reverendo his son, Lorenzo David Rosales Rosales Fajardo Caballo. y su hijo David Rosales Caballo. He and his family have been a target of the Cuban government Habían since sido objetivos 2009, del when the gobierno authorities cubano arbitrarily desde el confiscated their home, which also acted as their 2009. church.
He was porque labeled a estaba actuando counter-revolutionary by the como state security officer líder Luis religioso. Clutín Fue Rodriguez. detenido, He was involved in the desaparecido property por los confiscation. agentes del The seguridad del same Estado. officer is now the Ministry of the Interior El delegate mismo and was responsible for the decision to charge and funcionario imprison the era pastor responsable after his de detention at the imputarle July cargos 11th de protests. crimen después de la His son, protesta David de Rosales julio. Caballo, who was 17 at the Señor time, David was Rosales also Caballo, present at the quien tenía protest with his 17 father. años también, The teenager was fue detained acusado alongside por his la father, protesta but de was su separated padre, from him and transported, pero fue while handcuffed to separado de another su prisoner padre y in a black transportado out y truck. fue puesto The en prisoner to whom he was esposas a handcuffed was otra beaten so badly detención. after he demanded to know Fue tratado where they were tan being mal taken that David felt the other que prisoner's le blood aclarara spatter dónde on le him. iban a llevar. While he was detained, David was not Mientras given se le water detenía, and said he and no other se le dio prisoners agua. survived by drinking Dijo a que few él y drops each otros day from a leaking faucet. Los prisioneros también se After les the dio agua y entonces tensions of the sobrevivieron pastor and tomando his son, pocas goticas a Mrs. diario. Carvalho went back and forth La to police señora Carvalho stations and state security fue a offices to la try and ascertain their policía, a la status and estación, location. tratando After de a few days, verificar she la was ubicación finally de told la where her detención. husband was being Después de held, estos días se le but dijo the a ella authorities claimed dónde to era have no que lo knowledge of tenían the whereabouts detenido, of her son. pero dijeron que He no was considered sabía dónde disappeared for estaba a su week. hijo. Despite Se le this, consideró while the desaparecido por teenager una was semana. missing, Después de his eso, mother was mientras forced to el sign a document jovencito stating estaba he'd been charged with disrespect desaparecido, and se le public dio disorder, a and ella she un was forced to documento pay a por haber 2,000 sido peso tratado fine on his behalf. con On July irrespeto. 18th at Se le 11 dio p.m., una multa en he julio returned home. 18 a las 4 His de la mother tarde, described him fue as physically regresado a la unhurt casa. but psychologically traumatized. Since his Físicamente detention, no David has been tuvo, required to según la check in at the declaración de la local madre, police un station daño on a weekly basis físico, sino and has moral. been subjected to harassment and threats Se by the le ha authorities. imputado Mrs. Carvalho was acoso fired from por her las job. autoridades. La señora Carvalho fue despedida de su trabajo. It's important to note that despite this very Importante negative destacar panorama and the que crackdown con and este the deteriorating panorama tan situation for religious freedom, that we desagradable have seen some el really deterioro de positive la situación, hemos developments, visto ciertos desarrollos specifically in positivos, religious leaders speaking out via social específicamente media and en los denouncing líderes specific religiosos violations. que hablan en los medios Following sociales the y events of July denuncian 11th, ciertas individual leaders violaciones. acted as intermediaries between Los victims of human rights violations and international religiosos organizations. Some did so actuando en quietly and nombre de confidentially, entidades while others went a internacionales. more public route, publishing Otros information también and han updates on hecho specific cases, informaciones más including some of those públicas, we've en casos discussed this específicos, morning on algunos de social que hemos media. hablado esta mañana en Apostle redes Alain Toledano sociales. Valiente Apóstol assisted Alain Toledano María de Leyes Valiente, Carballo following the disappearance of her husband, por la señora Pastor Carvalho Lorenzo, and her desaparecido, son Pastor David. Lorenzo y su hijo He David. made inquiries together with a group of Hizo local pastors at averiguaciones police para stations and ver state con security los facilities in pastores Santiago de civiles, Cuba, las estaciones where de it was believed policía the two en had been Santiago de taken Cuba, after they were donde detained. se creía que lo habían Alain llevado para Toledano made allá a después series de of posts with detenido. updates on the Alain case on social Toledano media and was también finally able to posicionó confirm en redes the pastor sociales y was being pudo held at confirmar the state security que el facility in pastor the Versalles fue neighborhood of the retenido city. por la seguridad del Estado. In another example, Reverend Y otro Hapniel Perez ejemplo, Feria, Reverendo Janiel president Pérez of the Feria, William Carey Biblical Seminary presidente and pastor of the del Independent seminario Evangelical Church of Holguín at the y time, líder posted updates on the evangélico detentions of independiente, pastors Yadian Sierra Madrigal hablando de la and Jeremy Blanco detención del Ramirez in the days pastor after Jeremy July 11th. Madrigal In después de response, the julio government 11. temporarily En put his home respuesta, under el gobierno 24-hour surveillance with the state le security puso vehicle su walking casa en before, 24 horas de effectively seguridad putting him under continua. house arrest. And he received Luego lo multiple pusieron en anonymous phone arresto calls threatening domiciliario. him if Luego he continued recibió to speak llamadas out. anónimas One of the most amenazantes significant si developments in Cuba continúa in siendo 2021 was activo the al increased hablar y willingness of denunciar. religious associations to speak out publicly, and in many cases formally, En in muchos regard to casos violations of human rights. This se is les particularly prohíbe de noteworthy given that the hacer number of public denunciar las statements, violaciones including de some los issued by entire religious derechos groups, religiosos. increased in the midst of the post-July 11th and Aumentando pre-November 15th después de julio crackdowns, 11 y and in an noviembre 13, atmosphere of growing después repression del and empeoramiento, intimidations. Groups, including the Catholic Bishops' grupos Conference, incluyendo and some of the largest las Protestant denominations conferencias on the island, including the Assemblies of God of Cuba, de the obispos Methodist Church of cubanos, Cuba, and the Evangelical League, católicos, published multiple también statements los condemning the evangélicos, government's use of muchos violence and estas affirming the right of all condenan Cubans al to express Estado themselves peacefully, including through que les protest marches. prohíben la libertad de Statements from some of the expresión Protestant religiosa. groups also called for the release of all of those detained También for otras having participated actividades han in the peaceful llamado para marches. que se Declarations les were also permita made on a hacer las local level. marchas pacíficas. In one example, an En un interdenominational ejemplo, group of Protestant pastors in la Holguín published a video on social media interdenominacional articulating han similar positions. publicado en redes sociales Coalitions of que religious groups, manifestando including Catholics and posiciones Protestants from a spectrum of denominations, católicos y also jointly diferentes convened multiple days denominaciones of prayer también and se han fasting for Cuba through the second unido half of the a year, las and a protestas y a promotional los video for one pronunciamientos en event contra de made Cuba explicit calls to pray for freedom. o It is llamadas worth noting that directas the exigiendo la libertad religiosa. unity efforts continue to develop, Los with the 2021 esfuerzos launches of ecuménicos groups like the continúan Cuban Christians desarrollándose. in Communion and the Alliance of Unregistered Cuban Churches, both of which issued a series
también en posts cuanto on a las social media, iglesias written ecuanas no statements and registradas, videos addressing ongoing human rights una violations, including alianza, FoRB violations. These efforts of unity were hicieron also las reflected at a publicaciones en redes grassroots level sociales. and were taking place prior to July 11th, También otras often actividades involving younger fueron Cubans. realizadas antes de In julio May, 11. 6 young Protestant En Christians mayo. from different denominations traveled together to visit and pray
for Luis Manuel Otero varios Alcántara, an artist and jóvenes activist who had been under hunger strike de at that point for diferentes 6 days. iglesias Upon reaching the cristianas corner of his protestantes block, the group was viajaron y intercepted by fueron state security and the National interceptados Revolutionary por la Police. seguridad Their identity estatal cards y were la taken, policía. and they Se were les told they would quitó not sus be allowed to visit identidades, Mr. les Otero dijo que Alcántara. no se les They were directed to pray in a nearby permitía park instead. visitar al señor Alcántara. Later, another state security agent arrived and Luego returned otro their identity agente cards and de threatened them if they seguridad spoke out about the y incident. les quitó también las identidades. Now, as we look Luego se las forward, devolvió we've seen a y continuing los amenazó. crackdown. We've seen religious leaders increasingly under threat. And as I mentioned earlier, many Continúan going las into exile amenazas under que these types reciben of los threats. líderes, And draconian muchas legislation amenazas, be proposed in the form of a new penal code. y se 2021 propone concluded una with the flurry of modificación del summary Código trials of Penal, many of those who've been arrested in juicios connection with the sumarios July de 11 los protests and have been held in arrestados con las detention since protestas de then. julio 11, The government que of son President altamente Miguel Díaz-Canel has made it detenibles clear desde there will be no entonces. opening El and no canal reforms. dijo que It no is va a just haber as prepared to hand down apertura lengthy prison ni sentences to reforma Cubans ninguna. who up until July 11th had no involvement in pro-democracy or human No rights había habido movements, as it was to involucramiento do the de same to derechos activists in the humanos Black Spring of 2003. como aplicaba a Proposed los draft legislation activistas in en the el form of a new 2003. penal code indicates También la the government has reforma made a del Código decision to Penal go manifiesta to turn que back to a el hard gobierno line ha and closed regime decidido with sweeping volverse powers to mano crush dura any sign de of dissent. regreso a la antigua. Despite all of this, there are reasons for A hope, pesar de eso, illustrated, hay for example, razones para in the ilustrar, por in the ejemplo, increased willingness of en el religious leaders and religious aumento associations de to la speak out disponibilidad de los publicly líderes regarding violations religiosos of de human rights anunciar and in públicamente support of religious mostrando freedom las and associated violaciones a los rights like freedom of derechos expression and humanos y freedom of las assembly. violaciones a la This is one key libertad way religiosa. Esto es in which una the scenario manera differs clave significantly from en la 2003. cual es It would significativo. be naive to assume that the government is not Sería keenly aware tonto of this, pensar and de increased que pressure on religious el leaders gobierno should be cubano no expected. esté consciente As y noted in the enterado de esto. report, religious Como associations lo are hemos the only groups notado en within el Cuban informe, las independent civil asociaciones society son los that regularly assemble independientes significant quienes numbers están of people, conscientes and religious leaders hold a unique type que of los moral líderes authority, religiosos which can be at odds tienen with la Communist Party autoridad ideology. moral que es en contra Those de who la are not viewed as ideología del supportive of the Partido government, Comunista. the majority of religious leaders, are likely La to mayoría de los experience more líderes harassment in the form of religiosos surveillance, repeat tendrán summons, interrogations, más threats, and other types of amenazas, harassment. vigilancia Those who doméstica, continue to speak out amenaciones will be on e the front lines. intimidación Going en los forward, it is frentes en vital la that independent civil society in de Cuba, liderazgo. including religious La groups, sociedad en Cuba, continue to receive incluidos support from the los international community. grupos The Cuban religiosos y government la must be comunidad made to understand that it has internacional. to make El long gobierno overdue cubano tiene reforms que to ensure that the entender fundamental que tiene rights que of all hacer are protected and upheld. modificaciones a There must largo be plazo. consequences if it does not. Debe haber After over consecuencias. 60 years of Si no se one-party hace después de authoritarian rule, 60 the Cuban people años are de ready for un change, and democracies around the partido world should be único actively exploring en innovative la ways to tierra support them, de Cuba. to ensure that any transition El partido is autoritario peaceful es el and que moves to a rige more representative, inclusive, and y las open democracias en el democratic mundo society. deben ser Thank you. puestas en implementación porque son Thank más you pacíficas. very Les much, agradezco. Anna Lee, for Muchísimas your gracias, Anna Lee, presentation. por It su was presentación. extremely Fue extremadamente eye-opening, and we recognize the amplia para tremendous amount of abrirnos hard los work ojos. that it Reconocemos la takes cantidad to de put trabajo together a difícil que report such lleva as this. juntar un You should informe be tal como este. congratulated, Usted and deberá all of CSW ser should be felicitada congratulated por for the todas las tremendous personas work. de CSW. Now, Deben recibir Anna Lee felicitaciones is por going tan to ask tremendo questions of our trabajo. Ahora other Anna two Lee va a guests, formular and after preguntas that, de there nuestros will otros be dos time for questions from the audience. invitados. Y luego después haber Unfortunately, preguntas de la audiencia. Father Castor Afortunadamente, el Alvarez, padre who was Castor Álvarez, on our quien original announcement, estaba will en not nuestro be able to anuncio join us original, today no va a poder due to vincularse con personal nosotros reasons. hoy debido a razones personales. However, joining us in No his place obstante, is con Osvaldo nosotros Gallardo, desde su who lugar can está speak about Osvaldo the work Gallardo, of the quien puede Catholic hablar sobre el leaders trabajo de los on líderes the island. católicos Now, en we're la honored isla. to Ahora welcome tenemos our el two privilegio de special darle la guests and bienvenida a panelists nuestros this morning. dos So invitados now I especiales want to panelistas introduce you esta to mañana. them. Ahora quiero presentarlos con ellos. Osvaldo Gallardo is Osvaldo a Cuban Gallardo writer and es un editor who came to the cubano y United editor que States vino a los from Estados Cuba in Unidos desde 2015. Cuba en el In 2015. Cuba, he was a En Cuba él professor of era un literature, profesor and de as a literatura Catholic layman, y he como served un his católico archdiocese of Camagüey in prestó su servicio en numerous la ways, arquidiócesis de Camagüey de including by maneras leading in numerosas, the ministries of incluido el culture liderazgo and del Ministerio de communications for the Cultura y archdiocese, Comunicaciones para la and as the founder arquidiócesis, and y director como of the fundador y director Archdiocese de la Museum. arquidiócesis y de su museo. Osvaldo also served Osvaldo twice también as prestó sus executive servicios dos secretary veces como for the secretario Commission on ejecutivo Culture de la and as a Comisión en member of the Cultura y Commission como on miembro de la Communications Comisión de for the Conference of Comunicaciones Cuban para Catholic la Bishops. conferencia He de los
edited a Catholic national magazine, and his writings have appeared in líderes numerous religiosos Cuban cubanos y también publications ha aparecido en and diferentes anthologies. numerosas
Osvaldo is Publicaciones also a de member and Teologías. co-founder Osvaldo también es of a miembro y group cofundador de un called grupo Cristianos Cubanos llamado en Comunión, Cristianos Cubanos en or Cuban Comunión, Christians in Communion, also known as the también que se conocen C3 como group. C3, A group grupos of de Christians C3, from various grupo de traditions and cristianos de denominations diferentes and from tradiciones y across the denominaciones island y a and in través the de la isla diaspora, y who en la gather diáspora, regularly to pray que and se who work reúnen together for a normalmente free para and orar y better trabajar Cuba. If you've mejor never para heard of the una C3 mejor y group, libre you cubana. will Si be no ha hearing from escuchado them. usted del They grupo are an C3, ahora van a estar unbelievable escuchando. Ellos son alliance that has been increíbles, formed una alianza in this increíble que se ha area. creado en esta área. Our other panelist is Nuestros Jorge otros Luis Garcia nuestro Perez, panelista es also Jorge known Luis as Luis Antunez. García Many Pérez, of you have también heard conocido como Antunez. Ustedes, of muchos de ustedes his han name escuchado using su nombre this utilizando activist phrase, Antunez. esta frase He leads activista, the Antunez. Orlando Zapata Tamayo National Él está Resistance Front, Fernando and as an Zapata, Afro-Cuban, el he líder has experienced the regime's federalista, discrimination y también against lidera el minorities régimen in contra la restricting discriminación de educational and minorías, career en restricción de opportunities. la educación In y las March of carreras de 1990, he was desarrollo de trabajo. En arrested marzo for de publicly 1990 denouncing the Castro regime and fue detenido por sentenced denunciar al to régimen 5 years de in Castro y prison. sentenciado a Despite his 6 años de incarceration, prisión. he remained A pesar de defiant su by refusing to encarcelamiento, wear a prisoner's uniform and se rejecting the desafió government's a re-education rehusarse programs. usar el Antunez uniforme created de a prisoners detenido y de advocacy organization aceptar ese for which his dictamen. sentence was Él tiene una extended, and educación he has y su placed sentencia fue extendida, he amplia, y was placed in solitary confinement en el and tortured. In confinamiento, all, he spent solidaria 17 y en years tortura. of Todo prison junto before pasó being released 17 in años en la cárcel antes 2007. de ser liberado en el Today, 2007. Antunez will share about the Al día de hoy, situation of Antón Cuba's va a compartir independent sobre la Yoruba situación de community, of Yoruba which his brother is a Community o leader. comunidad Like other de independent Cuba, religious groups, como the otros Yoruba grupos Libres independientes de los have líderes been Yoruba, subjected to han sido harassment, threats, sometidos al and other acoso, violations amenazas y by otras the violaciones dictatorship. por So, la having dictadura. given you this tremendous Habiéndoles introduction of dado these esta two tremenda introducción, honorable panelists, presentación de I'm estos asking dos Anna Lee to honorables please go panelistas, le ahead pido a Anna Lee and que por favor move forward with the proceda questions. a avanzar con las preguntas. Thank you, Theo. Again, it's an honor to Gracias de not only be nuevo, here, es but un also to be able to honor engage with estar these aquí, two no men solamente aquí, who have sino done so much tener estos for dos democracy participantes and que han freedom in hecho Cuba. tanto por la democracia y la libertad en My Cuba. first question is for Mi primera Osvaldo. pregunta es para Osvaldo. I was wondering if you could please tell us a bit Yo about your quisiera saber si background nos and puede decir involvement with sobre un religious poquitín organizations sobre in su Cuba. antecedente y su involucramiento de estas organizaciones en Cuba. Buenos días, gracias por la Good morning, invitación thank you para la for the difícil tarea de invitation, sustituir for al the padre hard Castor Álvarez. task of A mí me substituting gustaría referirme, Father sí, Castor gracias Anna Lee Alvarez. I por would la like to pregunta, refer, como abuelo de thank you pájaro a una for the historia, question, Annalie. Very quickly, particularmente like desde the la Iglesia story, Católica, like que es quien particularly from the puedo dar Catholic Church, testimonio por mi that I can cercanía y por mi attest participación en about ella, a un because of asalto a la my libertad de religión en close Cuba relationship y to de them, creencia to the que no assault es of nuevo, religion in o sea, Cuba, no forma parte de belief, una which is realidad a new, not a absolutamente new thing, contemporánea. which Desde is el not triunfo just de a la llamada reality, Revolución a Cubana en Cuba, contemporaneous en el reality of the 1959, contemporaneous ya revolution in los Cuba in cristianos cubanos, 1959, católicos y también Cuban protestantes Christians, tuvieron que dar Catholics, testimonio and muchas veces con Protestants su had to sangre give de testimony su on creencia many y occasions de with su their rechazo al own régimen comunista que blood of their comenzaba belief and the a rejection of the centrarse en la Cuban isla. regime, communist Una iglesia regime that diezmada, started to focus asediada on por the 2 island, décadas, had que been fue reducida decimated, the church al for dentro del decades, templo used para to la práctica inside religiosa. the inner Muchas confinements veces of the sabemos de la church expulsión for de the practice sacerdotes, of de the religion. religiosos, de We la know no the expulsion of the permisibilidad del régimen de religious entrar persons, a los religiosos a prohibiting Cuba para su the labor religious pastoral, people to y fue una iglesia enter Cuba diezmada for que their no tenía pastoral escuelas, que no tenía doing. They servicios did not have médicos, que schools, fue they did not have reducida a medical la services, práctica which was del reduced culto. to En el año practically just the 1986 hubo una cult reunión services in promovida 1986, desde la and a Iglesia reunion Católica promoted que se from llamó the el Catholic Encuentro Church, Nacional Eclesial which was Cubano, called donde la the Iglesia cubana, al ecclesiastical ver una realidad que no cambiaba meeting in Cuba desde el to change the régimen reality that impuesta did desde not el change régimen from con the un regime ateísmo imposed from the regime fundamental with en los postulados del Partido atheism, Comunista gobernante en Cuba, from the se dio cuenta que debía Communist salir governing a party in cambiar esa Cuba, realized situación, that a they convertirse en lo que ella llamó needed en to esa go out to reunión change una Cuba iglesia and orante, to encarnada call, y which is a misionera. praying Esa reunión marcó un antes y church un después en el hacer incarnating pastoral and ministerial committed de la Iglesia
católica en Cuba y consiguió a purpose partir of de the ahí una Catholic Church fuerte in Cuba, implicación and they laical. got Los laicos thereafter pasaron a tener un an papel muy importante application. en la iglesia precisamente Laymen porque people, faltaban agentes de lay terms, pastoral, in other faltaban words, sacerdotes, people faltaban were religiosos lacking que habían sido pastors, reducidos, como ya dije, a un priests número and mínimo. religious people that had been Figuras muy minimized. importantes surgieron Very de entonces important que han permeado, personalities digamos, el that imaginario came up colectivo and de that la have búsqueda permeated de la the libertad en Cuba. No collective podemos dejar de mencionar a Osvaldo thinking Payá, in Cuba, un such laico as Osvaldo habanero muy Payá, a destacado, quien layman creó el from Havana, movimiento cristiano very de liberación y important, que who desde el created seno the de la iglesia liberation tuvo una Cuban actitud movement, de and from the oposición a las middle of the políticas church was discriminatorias del opposing the régimen cubano. policies of discrimination of the Lamentablemente, Cuban regime. Unfortunately, fallecido, asesinado en el año he was 2011. assassinated Otro in laico muy 2011. destacado que hay que mencionar es Another lay Dagoberto Valdés person Hernández, is quien creó el Dagoberto Centro Cívico Religioso al Hernandez, who amparo created the de religious la civic diócesis de center Pinar del Río, un under centro que the publicaba una Archdiocese revista of Pinar vitral del Río, y que center tuvo, which digamos, su published apoteosis en magazines, las semanas which had sociales its que top realizaba of the line regularmente la Comisión in the Justicia y Paz social weeks, the existente en la Iglesia Commission of Católica Justice and Cubana en ese Peace tiempo in the y de la que Cuban Dagoberto Catholic fue Church at the miembro time. And pontificio Dagoberto invitado was por su a santidad called el Papa Juan Pablo member II en invited aquel by momento. the Estas Pope semanas sociales John II, hicieron que John la Paul Iglesia II, Católica en that Cuba se time involucrara they made the con Cuban movimientos de church oposición, involved con with movimientos de opposition movements, liberación with que trataban protesting de and buscar liberation libertad movements that religiosa try y to libertad look para el for the pueblo de Cuba. religious freedom and freedom Quizás for el the people momento of Cuba. más alto Maybe the protagonizado por la highest Conferencia de Obispos point at the Católicos de moment Cuba en in the oposición a esto fue en conference of the Cuban 1993, Catholic was cuando in la carta 1993 pastoral in the El conference amor todo when lo the espera, pastoral que fue letter atacada por el love régimen de una waits for manera everything, muy fuerte. Fue una expects ofensiva everything. It gubernamental was a contra los very obispos y offensive fue una carta que governmental leyó todo action el país against the y que bishops, describía los males and the sociales. entire A partir de allí, country como read it cuando and se tiene described fe the y se obra en social el bien, illness, la fe mueve montañas. social En evil. Faith 1998 moved la iglesia en mountains. Cuba In recibía 1998, un the suceso tan Cuban extraordinario church received como la an visita de Juan extraordinary Pablo II. event, Un such suceso as the extraordinario a visit of nivel de John Paul II. eclesialidad y también a nivel de promoción de la It was conciencia. important also to En el promote conscience 2007 and se belief. fue In cerrado el Centro 2007, Cívico it was Religioso, closed, that el civic Centro Vitral, religious y center, decreció the en Cuba la Vitral actividad Center, a través de la and doctrina the social de activity la iglesia decreased para through the asomarse a social los males activity of the sociales. church En la to actualidad, approach the social evil. hace un año fue publicado un documento Currently, a year también ago, que a vino document was a published that entronizarse en also el medio de la situación social got en Cuba thrown y que se in llamó the He middle visto of the la social aflicción de mi pueblo, situation in Cuba. firmado And it's originalmente called por un I've grupo de Seen the Affliction of sacerdotes My People, que querían signed no mirar, by a como group of dice el priests documento, no mirar that wanted not de to overlook espaldas la realidad del pueblo or turn cubano, their sino back formar to parte the de esa reality of the realidad y Cuban no people, but lavarse las rather manos de la become a part realidad, of that reality como and don't wash off their hands from the cuenta la historia que reality, hizo el gobernador as romano related in Poncio the history like Pilatos Pontius frente a la Pilate crucifixión de did Jesús. Decían right in ellos en front ese of the momento, en crucifixion comunión con of el Jesus magisterio de los Christ at that obispos time. católicos de In Cuba, communion with the en su magistrates of reciente the mensaje navideño Cuban nos Catholic invitan in a que Cuba, no tengamos in que the esperar a Christmas que nos den message, desde they invite arriba us not lo to que wait debemos y podemos construir to nosotros receive mismos from desde above abajo. what O sea, we esta es can una iglesia que ha receive llegado a un nivel by de building conciencia from que no down necesita upward. que sea This is la conscious jerarquía that does not católica need quien to dicte la have manera de the hierarchy conducirse, of the sino que Catholic los Church to laicos, dictate the los manner in which sacerdotes, we los should conduct religiosos, con ourselves, una but participación rather muy efectiva de la the CONCUR, de la non-religious, the Conferencia Cubana de Religiosos non-religious, y Religiosos, but rather forman the parte de este lay pueblo y empiezan a people preocuparse por los males de él. former part of Hubo this también people, and they recientemente start un to documento get de la concerned CONCUR because of their dirigida problem. al There's another Partido document from Comunista de Concord Cuba, a las addressed to the organizaciones que Communist Party of dirigen Cuba, to the en la organizations that arquidiócesis de Camagüey they con una lead in serie the de señalamientos, con una archdiocese in serie de Camagüey puntos de with males, certain donde ellos pointings veían la realidad y of que dialoga de una bad manera things that muy they especial con este realize as documento the que les hablaba. He visto la aflicción de mi reality. pueblo. En That este panorama was discussing, I suceden have los seen the affliction of acontecimientos del my people. 11 de Under this julio. panorama, Suceden estos the acontecimientos donde July hubo 11th sacerdotes, events take como place, bien decía el informe de Anna Lee hace unos like minutos, priestess, like Anna defendiendo Lee allí al mentioned prójimo que in her estaba report, marchando en las defending calles de Cuba. Y el our padre Pastor neighbor and the Álvarez de Besa, protesters quien and todos marching in conocen, Cuba. Pastor sufrió Alvarez de la Besa, known by agresión, everybody, sufrió también suffered el the encarcelamiento aggression por and the unas horas, por detention, 24 horas, incarceration for y some después hours, estuvo 24 hours. regulado, no se le And after permitió that, salir he del was país, regulated. He estuvo was también not allowed to leave the pendiente a country. juicio, cosa que no He was fue also pending
time for trial. Felizmente,
pero de lo que han did not quedado happen. como símbolo Happily, de esta that represión, has been a los pastores Lorenzo symbol, Rosales, an icon, como of digamos en this la iglesia situation, protestante, y like también Pastor el Rosales in laico the Protestant católico Church Ángel and Mesa, que ha also sido the condenado laic a 13 Catholic años de Angel privación de la Mesa libertad, un that padre de has been familia, una in prison persona for 13 excepcionales, years, dotes humanas man of a family y guy, religiosas. family man. O sea que es un For mensaje claro this, a la iglesia personal de and que no religious vamos a matters. permitir It's a que clear ustedes message hagan su from papel, the de que no church vamos that a permitir que you ustedes will jueguen el not papel, allow a no do ser el or que nosotros queremos que ustedes jueguen, que es el de, digamos, activities ellos unless that quisieran you una play the iglesia role. que se They wanted comprometa a con church that they la would be formación committed, for espiritual de los instance, laicos, to pero dentro del templo. form O sea, una iglesia que spiritually sea the lay opio para el people, pueblo, como dice like, esa you know, like conocida frase that de Carlos Marx, que decía que la Carlos religión Marx's era el opio del that pueblo, y la claimed iglesia that en religion Cuba, was the sus opium pastores, sus of sacerdotes, los laicos, the quieren people. hacer una iglesia diferente. Ha The habido una other religious asistencia de leaders la want conferencia to religiosa do things muy in different importante manner. There's de a la conference CONCU a of los the presos religious people of políticos. the Hace Concord apenas to una the semana political prisoners. publicaron el Just a resumen week de ago, esa they published asistencia, the summary una of asistencia that, que alcanza solamente al 10% de los presos políticos, porque es el attendance, 10% de los presos que hay 10% of the ahora, political de esos jóvenes, de esos prisoners. niños, los que Those nosotros are the podemos ver, youngsters, porque son los que the las familias, young fellas los that que ellos mismos we han can decidido hacer see. público. They Hay otro themselves have 90% decided que to no se hace make público por miedo it a public. la represión There's del another régimen. percentage that Y they are entonces la afraid of CONCUR ha making estado things asistiendo de public. manera con ayuda legal, con ayuda de They have muchas been maneras assisted a legally and in many la other situación de estos ways presos y de sus familias. to Y en ese live panorama to también see the vemos situation algo of que es these inédito prisoners and en la their historia families. And reciente de nuestra patria, que es la creación, como decía another situation that Teo we hace have unos minutos, de noticed, un grupo como like Cristianos Teo said, Cubanos en like a Comunión. Christian O sea, Cristianos Cubanos en community Comunión ha visto una in misión communion clara, y es unirse has alrededor de la set fe de forth nuestro a Señor clear Jesucristo, vision to unirse gather más about the faith in en las our cosas que nos Lord motivan Jesus a Christ. estar One of juntos, the a things that orar por motivate Cuba, us a to be defender en together, Cuba pray la for libertad Cuba, to religiosa, y no defend in preocuparnos Cuba por las cosas the religious doctrinales freedom, que nos and pueden to not be separar, concerned for sino ver doctrine cómo and podemos matters hacer este related to camino doctrine, but juntos. rather Y a to partir de ahí make estamos this road haciendo possible un trabajo together arduo con cristianos que and están start en Cuba, working que han hard sufrido with ya Christians también, which are in como Cuba, who explicaba have Anna Lee suffered en as su well. informe, en su vasto Anna Lee informe, explaining han sufrido in represión her por parte del vast régimen, report han sufrido which have llamadas, suffered repression acoso de by la the seguridad del regime, Estado calls and para threats que no and participen harassment from de the esta security organización que ellos han llamado entities como of the state terrorista, una that they organización de have cristianos que quieren sobre been todo orar y named hacer like el bien terrorists, para Cuba like y los they are cubanos. Christians El that padre want to Castor Álvarez de pray Besa, and do good. no sé si será el momento adecuado, pero ofreció hace unos He días una offered, I don't know if entrevista the right aquí time, en Miami a he Mega offered TV an interview here in y Miami. habló de cosas, He had describió Mega TV, la and situación que he está viviendo en Cuba discussed the como una situación situation social being lived in extrema, Cuba una as an situación extreme social extrema social que no situation deja de afectar a las iglesias, a la that iglesia continues católica, to a la impact the iglesia Catholic protestante, a la Church, iglesia the apostólica en Cuba de Protestant, manera general, and the y se preocupaba Catholic también porque Church puede in haber Cuba in signos de general. And he incomprensión was concerned de la because labor there might be profética de estos signals of ministros, de estos lack of sacerdotes, también desde understanding or adentro, o sea, comprehension of desde those dentro de la priests propia iglesia, porque from muchas veces no se within comprende the church esta in labor itself. profética On en many una occasions, sociedad que this está prophetic siendo work is not continuamente understood, which is being an manipulada activity ideológicamente por un that is sistema continuously represor y que manipulated by está a queriendo coartar repressive system that wants absolutamente las to libertades religiosas. coart, El to padre Castor ahí reveló también prevent the como un momento religious activity. luminoso This socialmente, de hecho priest yo creo que fue así, revealed as a el luminous 11 de julio en social Cuba. wise, No sé si the queremos date of compartir July un the fragmento 11th de in Cuba. I entrevista don't know, ahora I o más will want adelante. to share a portion of that interview or further up. Thank you. Actually, we have the video lined up and ready to go. De hecho, Appreciate your very much. tenemos el video listo. Gracias, muchísimas gracias. I'm sorry, Anna Lee, did you say I should share now? Yes, Please. go ahead. Okay, I missed that. Vamos a Okay. compartirlo ahora. En Cuba, también sobre el apoyo a los familiares de los manifestantes que salieron a pedir Cuba, libertad also the el support 11 of de the julio. El protesters padre Castor, bienvenido, es un and ask honor for realmente freedom, que estés aquí con July nosotros. 11th. Sabemos que es la primera For instance, it's an entrevista que honor. estás We know this is the first concediendo interview that en you Miami, en are este viaje que given in estás haciendo y que Miami llegaste in hace this apenas trip unos that días. you are Bienvenido, taking, that you el padre just arrived a Castor. few Muchas days ago. gracias. Welcome, Muchas gracias a ustedes por Father Castor. traerme al estudio. Thank you Padre, for bringing me vuelves here a Cuba. to Estás aquí, the pero vuelves station.
a su Father, Camagüey. you're Usted vuelve here. a You're going to Camagüey. go back Sí, to your cómo no, si Dios Camagüey? quiere. Yes, ¿Cómo absolutely. está la God situación y willing. cómo está la iglesia How is the específicamente situation ayudando a and how sacerdotes is the como usted, que church sé que hay specifically varios a lo largo de assisting toda Cuba, Christians like ayudando y you apoyando that are a several los like you presos in Cuba, políticos, que son cientos en aiding Cuba, and y supporting a the sus political familiares, que prisoners, están hundreds también of en them, total and indefensión their family members, frente which a are todo lo que totally acontece en Cuba out en estos of momentos. support and defense, Bueno, me preguntas por la given the situation in situación, Cuba at this pues, moment. You're asking me precaria, about the dificultad situation, con the los precarious alimentos, con los situation, medicamentos, las difficulties colas with en la farmacia, food no hay las and medicinas a veces en medication, los the hospitales. lines in the El otro pharmacies. día estaba There are no hablando, medications me in the decían que hospitals. estaba The perdido other el day, aceite en Camagüey, Orlando estaba a told me 500 that pesos, el dólar más o menos a 100. in El salario Camagüey mínimo se ha dollars, puesto more or quizás less como 20 y 100, pico and dólares. now the minimum wage Entonces is es like una 20 situación something dollars. difícil. Para todo Therefore, it's a cubano quite de a difficult pie, situation for para el all cubano Cubans, trabajador. regular Sí, Cubans, realmente the gracias a Dios hay working Cuban. personas que han Yes, ido thank aprovechándose las God there are people oportunidades that de they negocio, de take the comercio, opportunity of viajan a business and Rusia, viajan commerce. a They Haití, Panamá. travel Bueno, to ahora lo de Russia, Rusia está parado y van buscando una Panama now. forma Russia has been de stopped, sobrevivir, pero and they are looking ciertamente the way después de to noviembre, go de los through acontecimientos de noviembre, ha with habido una life. And after frustración, the un events of desánimo, un November, desaliento en cuanto a there's un a cambio frustration político. Y las personas, bueno, han decidido pues como because of the sobrevivir o change escapar. in Por political tanto, in the bueno, pues political muchos arena. van For the most part, many of a buscar them esta vía are de going salir to del look país. for Mientras tanto, these ways siguen to live in the los country. dolores por In the estos meantime, the manifestantes del pains 11 de and julio suffering for que those están presos, que protesters están of recibiendo condenas. 11th July, Sus they Muchos are hasta menores de familiares, edad, imprisoned muy jóvenes. sentence, and Y they are very usted, como young, many sacerdote, of them, salió right? el 11 de julio con You as sus a priest, you feligreses went out y el 11th of July sacerdote, el with padre Castor, pues your recibió members un of the batazo en la church, cabeza and que lo llevó a que le Father partieran la cabeza, le Castor pusieran puntos received a y además bat estuvo hit detenido por on the simplemente head and apoyar y got salir a defender a stitches sus feligreses, que es la función because he wanted precisamente to de un support sacerdote. their ¿Cómo fue esa experiencia? churchgoers, which is the bueno, pues point of a ciertamente priest. yo Tell us vi quickly, how a did las it happen? personas salir Well, I saw people y coming en casa out, de Iris Mariño, vi a vehemencia de and esta Iris joven Marinos y no pude llegar a mi house. casa I porque dije, saw tengo que this, ir a and I couldn't acompañar, get no puedo to dejar my house solo a esas because I personas. told Fueron myself I have to varias go manifestaciones accompany en them. Camagüey. Yo Those estuve en people, una que estuvimos several quizás como 3 protesters in horas caminando Camagüey, por maybe las one of calles. Lo them único que was like faltó fue 3 hours el walking tambor around the para streets. mostrar The esa only alegría. missing Las part personas adultas was the salían drum to como diciendo, los see muertos the resucitan, esto será injuries verdad. adult people. Fue una They are experiencia de showing us liberación muy this. Is grande. this Personas que me han a dicho, padre, yo reality? dormí esa Was very noche huge. pues People that de lo mejor, pero they told me, nos Father, encontramos I was so able to esos sleep so good that cordones night. de violencia Well, hasta el we último, found those en el cual pues violence ya había spots personas no to uniformadas the con end, just palos people not in y a aparte de las uniform, personas no, que with a estaban uniform, ya but así and there was con su also uniforme. people with Y bueno, sticks pues yo and estaba rods, and pidiéndole a at the end there uno were people que with quedaba uniforms. cuando estábamos regresando de ese choque, When diciéndole, we were sal ya, going y cuando back lo from estoy that sacando, shock to tell entonces uno de las them, brigadas de respuesta get rápida out, me get out. da When el I pulled him batazo out, and one y al of verme those sangrar brigadiers abundantemente, pues entonces hit me with a bat, and I pensé was en un carro y dije, bueno, abundantly lo único que tiene es la policía, bleeding. dije, I policía, thought, lleve por el well, hospital, lo que could you después please el policía me take me llevó to the a la hospital? estación de I told the policía police y officer, estuvo detenido. and estuve he detenido took una me noche to en el the calabozo. hospital. And Yo era were you más detained? bien, Yes, I was detained for one night. había un muchacho I de was in 16 años jail. descalzo There y was otro a se le 16-year-old acercó, le guy, preguntó, es que tú estabas así. Y barefooted, and todavía another hoy muchos de one estos muchachos están was siendo another like arbitrariamente that. juzgados y And condenados a today, años de cárcel. many of them have been ¿Cuál es la posición de la arbitrarily Iglesia Católica y también de sentenced, otras right, iglesias for dentro many de Cuba? years. So Porque what's the sabemos position of the que Catholic se han Church and unido other distintas churches in denominaciones Cuba? Because religiosas, we know líderes that many religiosos de distintas denominations iglesias, pues se han joined unido en from lo que es la different lucha churches pacífica a have come favor del together respeto a los in the derechos humanos del pueblo peaceful cubano. ¿Cómo ha sido esto? fight ¿Cuál es la postura? in Bueno, favor pues of damos the gracias human a rights Dios. in Cuba. Well, Ciertamente we thank nosotros God, tenemos que certainly. We have defender ese to respeto defend humano that respect, que debe haber para que las humane personas respect, expresen that sus there's got to be inquietudes. for Y people to especialmente si express son jóvenes their que, qualms, especially if quieren they are young otra people that forma. Hay que want escucharlo. Yo creo a que different no way. You puede have to listen despreciarse to y them. gracias a Dios They muchos cannot sacerdotes be left nos without hemos being heard. acercado a los Many familiares priests have come close
goes están to the sufriendo, family members también that are algunos, suffering, and also se some ha organizado un apoyo legal
There para is a legal ayudar support that has been a que ellos organized to puedan assist in progresar them en to esa pelea para progress tratar in de that que ellos fight, salgan. to Me try for alegra them que to también go out. hay And pastores que no I'm son de la glad that Iglesia there are Católica, also pero que pastors también which are not están, with the bueno, Catholic pues Church, but they are abiertamente also expresando aquellas cosas openly que no expressing those están things bien that desde el they punto de vista político. are not Pero from the political realmente hay que point of view. recordarlo también que muchos Rather, you have líderes to religiosos remember han that sido muy many reprimidos religious y leaders have abusados been dentro de Cuba en repressed and estos momentos. abused Todavía en estos within momentos Cuba estamos at viendo this moment. esa realidad Still now, que es we are un seeing hecho. that reality, which is ¿Ha a tenido miedo, fact. padre? Are Bueno, ¿qué you te puedo decir? afraid? Have you Cuando been in íbamos fear? por la calle, que First, íbamos a pasar por frente a la well, unidad when 1 de la we were policía que walking no on hay, the street, empezamos a we were gritar, no tenemos miedo. Y going decía, bueno, through yo siento the ese temor, station, we pero started to bueno, tienes scream, que "We're not enfrentarlo, afraid." Well, ¿verdad? I am afraid, but Pues también I hay veces el confronted it. temor de But on occasions, no ser un buen pastor, the fear of not y being a good también de las pastor, and diferencias also the internas, differences también con mis internally, hermanos que no va a haber also with my comprensión. brother, that there's no understanding. Thank Okay, you. I think we're frozen, so we should move on. Yeah, so I was going to go to Antunez now. And Vamos a it's pasar a always a Antunez real ahora. privilege for me to see Antunez. As I often say to people, Como digo yo, when I de first came to costumbre, CSW, las he was personas the very cuando first llegué, case I ever worked on. And so he es el primer really was the caso en San Gil, foundation of all of our work and realmente my work in Cuba. todo el trabajo Antunez, en Cuba. I wanted to ask Antunez, you if you could yo share a little quería bit about your preguntarle relatives si puede and the compartir un experience of the poquito free sobre Yorubas sus asuntos y su with government experiencia de repression in Yorubas Cuba. con la represión gubernamental en Cuba. Did we lose Antunez, or is he here? He's muted. Antunez. Señor Antunez, ¿puede activar su micrófono, por favor? Anna Lee, I think we're having some technical difficulties with the sharing of the creo que screen. tenemos cámara la tengo Seem cancelada. to have lost the connection to Antunez, perhaps. Se ha perdido la conexión con Antunez de Let me see if pronto. there's No, any- la cámara. There was a question in the chat No, Theo, it's that a I thought maybe camera. you might be the best position to answer. Oh. So I'm not sure who else- I definitely couldn't answer it. So the question was, what is the position of the Cuban Bar ¿Cuál es la Association posición de la with respect to religious freedom and human rights in general? asociación con respecto a Well, la I think the situación Cuban general de bar, los is very en involved in bueno, creo que la barra the Cuban cubana está muy diaspora. involucrada. They are En la very diáspora cubana supportive of what son muy of what they want to do de lo and que hope ellos to do quieren in Cuba, hacer but y their hands are esperan hacer en tied Cuba, pero based on the tienen las manos structure that atadas exists basado en la estructura que in Cuba existe today, the legal en structure Cuba al día de hoy, la in Cuba today. estructura So legal they en Cuba al día de hoy. are pretty much Entonces ellos restricted to doing básicamente research están and doing studies restringidos and a hacer preparing búsqueda y themselves estudios y for elaborarse, participating prepararse in the future. participar They have a provided futuro. some Ellos han advice suministrado cierto to some of consejo, the consejería, Cuba groups algunos such as de Cuba Lex grupos de Cuba como and Cuba others who are Lex working y otros que están on the legal trabajando issues. en los But campos their hands o are pretty aspectos legales, much pero tied tienen sus as to manos how bastante atadas en aggressive cuanto they a can be in qué their tan agresivos activities. pueden ser en sus That's from actividades. Javi Lopez, Y who eso es de was Javi the López, chairman of the quien group that era el I presidente recently had del a grupo, conversation with que him. realmente hace Thank you, poco tuve Theo. una conversación con él. While we're waiting to Muchas get back gracias. Antunez, Entonces Osvaldo, I had esperamos a another question tener for a you. Antunez. Osvaldo, tengo otra pregunta para ti. It's been going on for many, many years, but this year Ha sido especially, por muchos años, we pero have este año observed that the government especialmente is very hemos observado focused que el on gobierno stopping es muy religious leaders and enfocado en religious groups from offering spiritual detener a support los to political religiosos prisoners y and their líderes y el families. soporte Can you talk a bit a about las this, please? a las familias de los prisioneros políticos. ¿Puede hablarnos de esto al respecto, por favor?
Sí, o sea, ha habido Yes, in other words, there's been un obvio silenciamiento. O sea, hay una obvious realidad. El gobierno silencing. cubano ha It's a logrado reality. The desarticular Cuban una government has oposición que disarticulated crecía en the Cuba opposition a that was través del growing in destierro, Cuba en through muchas ocasiones, a través de un exilio the forzado displacement, y a través through del a forced silenciamiento exile, también, and through the o silencing ponerlos and presos as well, and o also amenazarlos imprisonment con or problemas threaten familiares y them cosas with así. family Es issues, una problems, situación and things of difícil that para esas nature, personas in a que no very tienen un difficult situation respaldo for that legal person dentro de that do Cuba, not un have any Estado que no es de legal support derecho. within Cuba, El which is gobierno not también a logra state of incidir law. en The una government iglesia que also muchas veces en todos estos influences años, the church in many digamos, cases, buscando and hacer el bien these al many years, prójimo, ha trying to do preferido good poder to alimentar the al brother, has hambriento, been able poder to ofrecer feed the cuidado al enfermo, hungry and poder care dar for the asistencia sick, religiosa support antes de religiously una labor profética, digamos. before a prophetic Entonces surge un grupo work, de let's put it that sacerdotes, way. surge un So grupo de there's a laicos, group of también de religiosas y priests religiosos and que other dicen que religious and la labor female and profética es male indispensable en religious este momento. that claim O that the sea, y ponen prophetic entonces en work riesgo, is digamos, indispensable la to labor them, and they are asistencial de la risking iglesia. the Y puede haber assistant presiones work of the de church, ambas and there partes, ¿no? might Una be presión pressure on both gubernamental sides que es across the evidente board y también una by the presión government, which intra, o is sea, evident, and adentro de la also iglesia para que inside estos pressure within sacerdotes the no church for cumplan un these rol al priests que se not to sienten llamados, pero que también se sienten fulfill a llamados a role la labor that they're called, but asistencial, they are a poder called also bautizar, for a poder assisting, enseñar being able la to catequesis, baptize and y teach ahí se crean the esos conflictos religious y han books, recibido and their llamadas, han recibido conflicts are created, and represión, they have received threats están and recibiendo en este calls and momento, se ve repression and que la harassment actividad en they las are redes ha receiving disminuido y es una currently, realidad que and no the podemos activity negar. in the social networks has been reduced, and we cannot deny that reality. Thank you very much. Antunez, it's wonderful to see you back. I'm glad you were able to reconnect. My first question for you is, I wanted to ask if you could share a little bit about your relatives and the experience of the free Yorubas in Cuba with the government repression. Con la represión del gobierno. ¿Me escuchan? Can you hear me? ¿Me escuchan? Yes. Yes. Sí, lo Sí. escuchamos, lo escuchamos. Adelante. Bueno, mi nombre es, como todos saben, Jorge Luis Well, my Garcia name, like you know, Antunez, soy Garcia prisionero Pérez político, Antunez. pero no I'm vengo a acá former a political hablar prisoner. sobre I'm mi not vida here de to presidio talk about my ni de mi lucha, life sino in vengo a hablar, prison vengo and en my nombre de fight, but representación rather to de talk mi in my hermano materno, name on el representative of my sacerdote mother, Yoruba brothers, Loreto Hernández García, priest of Yoruba, Loreto su Hernández esposa Garcia, Donaida Pérez Paseos, que the wife actualmente se Anaya encuentran Pérez Paseo, who is actually encarcelados currently por in protestar jail, in prison, pacíficamente because of el 11 de julio. peaceful protesting Y on me July llama the 11th. poderosamente la atención que en ninguna de las intervenciones que Powerful escuché calling my anteriormente attention is that I escuché heard citar el previously, I nombre de ellos. heard Ellos the también son name, their names, sacerdotes. they are also Ellos también priests, they defienden are la libertad also religiosa defend the y ellos freedom of también están religion, sufriendo they also are acoso y suffering represión por parte de la harassment and dictadura. repression Yo on the soy part of the cristiano, yo no dictatorship. soy I'm yoruba, Christian, I'm yo not no vengo Yoruba. aquí a defender I don't la come here posición de los to yoruba, defend porque yo the soy Yoruba's cristiano, soy position because I'm a bautista, Christian, incluso I am a visito Baptist, la iglesia Estrella and de I Belén visit de mi the querido hermano Estrella de Félix Belén Church of my dear Leonardo. brother Felix Leonardo. Sé que ya no me queda I mucho know tiempo, pero voy a that I intentar don't have much time, but sintetizar I'll en pocas try to palabras be la brief in situación a few words de what the ellos. situation is En Cuba hay una for them. situación, In Cuba, en there's a Cuba situation todas in las Cuba, iglesias, all y si the entendemos por churches, iglesia el and we conjunto understand church, de the personas que profesan una set of people religión, that todas las profess iglesias, a religion, all churches, protestantes, Protestant, católicas, Catholic, yoruba o cualquiera que Yoruba, sufren, or o sea, any cualquiera que other existan, suffering church sufren or that exists, they persecución por suffer parte persecution de la tiranía, y a veces the lamentamos tyranny, como and a veces los unfortunately, prejuicios the hacen que se odien prejudice, este tipo de they make them denominaciones to que hate, también sufren represión. Yo quiero destacar el caso de mi suffer hermano from Loreto hatred Hernández García, among them. I quien want ha to sido mention about my apaleado en la brother, prisión Garcia, por profesar su fe has been religiosa, stuck for ha professing sido amenazado de muerte, his religious faith. He has been incluso fue instado receiving death a threats, and aplicar la ley de fuga he was summoned to durante una supuesta evasión que querían que él hiciera. De esto tienen supposed alleged situation that testimonios they wanted him to el do, and there is inminente abogado testimony. Jackson Poblete, quien es presidente de la Attorney Alianza por Jackson la Poblete, Libertad who is Global, president of una a Global organización que ha Alliance, hecho an tanto, se ha organization preocupado that has tanto done a por la lot situación religiosa
por la done situación many religiosa about their dentro de Cuba. religious situation Yo quiero within decir Cuba. que mi hermano I Loreto want y to su say that esposa my brother Donaida están Loreto and his sancionados wife a Donaires 7 have been y 8 sanctioned, años sentenced to 7 and respectivamente. 8 years Y antes de ingresar a la respectively. prisión, And before habían getting into sufrido jail, they had persecución suffered religiosa. persecution on religious Intentaron accounts. reclutar They forzosamente tried a su to hijo al recruit servicio militar. forcibly Han his sufrido son to the military golpizas, service. They have been beat, allanamientos a and su they vivienda. have been También ellos, there have been además de ser intrusions in yoruba, their home. ellos Besides them being Yoruba, defienden they el derecho al defend culto y la libertad the religiosa right de to otras instituciones, cult sobre and the todo religious cristianas, freedom of other y de eso es organizations, for the prueba most part la Christian. The solidaridad proof of that que is le ha the brindado al querido solidarity hermano nuestro, offer pastor to our evangélico dear brother, evangelical Rosales, pastor las buenas Lorenzo relaciones que tienen Rosales, the good los yorubas relationships con that el the padre Yorubas Castor had Álvarez, with así Pastor como sobre Castor todo con el Alvarez, querido hermano and also Félix with my dear brother Leonard Felix y demás. Leonard. Yo quiero and demás. destacar algo, yo I quiero want to resaltar point algo. out something. I La want to situación highlight something. de The la situación religiosa en situation Cuba of es the extremadamente religious crítica associations, organizations, a extremely partir critical, de la starting propia from mentalidad the atea materialista de mentality, ese the criminal régimen. atheist, Un régimen from que no the niega el odio regime a Dios, that does not deny the hate un régimen of que es God, negativo a a cualquier negative agrupación regime to religiosa de any cualquier tipo. group Pues religious para of ellos any su kind. Dios es Well, for Fidel them, o their Raúl God is o quien Fidel esté, or Raúl y toda or whoever is, organización and que any le organization rinda pleitesía, that respeto a cualquier renders otro ser respect es considerada to any other enemigo. different being is deemed Recordemos an enemy. los cierres Let de us iglesia, remember el destierro de the padres y pastores, iglesia and the el bullying que en los exile años of nuestros, pastors la and gente que son de mi priestess, and generación, the years of veíamos que se le people hacían a los that religiosos. noticed Yo that quiero they did that resaltar to esto religious people. I y want to quiero point decir out que this, and I want to tanto los say Yorubas Libres, that the Yoruba esa Rivers, organización, quiero decirles which is que se an fundó organization en that el I año want to tell you that 2007 was a la established in salida de este mes de servidor de 2007 prisión, porque when todos I sabemos que dentro de exited Cuba or left la policía the política jail, because the political police in quiere Cuba, ejercer una they want hegemonía to y un exert control sobre las the prácticas total religiosas. control Y over the precisamente esta religious cults organización and Yorubas practices, and more Libres precisely, nació precisely precisamente this ese Yorubas año free, para intentar, Yorubas para was zafarse born that del year. They control tried del to régimen get y rid denunciar of the ante el control of the mundo regime and las denounce violaciones. worldwide La Alianza the por la Libertad y violations. la The Libertad Alliance for que preside Freedom, Jackson Poblete presided ha by Jackson contribuido Poblete, poderosamente a has contributed in a internacionalizar y great a manner to documentar make it international estos and casos to de violaciones document a la these libertad cases, religiosa. these En estos violations to the momentos religious freedom. nos At encontramos this en un moment, proceso we are in a process de solicitud of ante Amnistía requesting Internacional para reconocimiento como ante preso de Amnesty conciencia International tanto al to be pastor recognized for the conscience Lorenzo for Rosales, Pastor así como Lorenzo los sacerdotes Rosales, Yoruba, also Loreto Hernández for the García, Yoruba Donaida Pérez priest, Paceros, Jorge así como Luis las and hermanas Lisdaini the y Lisdami sisters Rodríguez Isaac, Lisdani and Nizami que son Rodriguez Isaac, religiosas who are yorubas religious que se encuentran women, confinadas Yorubas, con who solo are 21 años de edad confined with en una only prisión castrista 21 years of age at donde le a niegan el derecho a sus castro prácticas prison, religiosas, but they donde forbid incluso les han their propuesto religious que cults, si and they have renuncian even proposed públicamente to them if a they su religión, las renounce pueden publicly liberar. their Y ellas no han religion aceptado ese to their tipo de religion, chantaje. and they A mi hermano Loreto can Hernández be García y a released. su They esposa have not Donaida Pérez accepted Paceros, that. condenados por And participar my en other las brother, protestas they del have día been 11, les condemned han for the pedido que si participation renuncian in the públicamente purchase of a su July 11th. religión, They have proposed los that if liberan. they Y ninguno de renounce ellos publicly lo ha their aceptado. religion, they will be Yo free, quería and they have finalmente not agradecer accepted, none of them. a todas y cada una de And estas finally, I personas wanted que están to participando thank en este every one of those importante people, these people evento, that de have manera been especial a mi participating querida in this hermana Anna Lee, que particular durante mis largos años de event, prisión particularly y cuando my salí sister Anna Lee, recibí that for importantes many years in muestras prison, and when de I came out, solidaridad I tanto de ella received a como lot de su of organización, así solidarity como el agradecimiento por el expressions respaldo que le and the brindó a la Asociación thanks Yoruba Libre for de the Cuba en support momentos of que the se Association encontraba, of porque Free prácticamente fue Cuba at the moment, desactivada esa because organización practically it was producto deactivated a la as propia a result represión. Y of the pedirles repression itself, and ask you que los Yorubas libres de Cuba that the Yorubas también son free of sacerdotes, Cuba, los Yorubas they're libres de also Cuba priestesses, también están free siendo Yorubas of víctimas Cuba, they're also de victimized torturas,
de by violaciones, torture, de by ataques a la violation, libertad and attacks y to the sus freedom derechos como and their religiosos también están rights as siendo religious people. They vulnerados. have En la also misma been medida de que los violated in the yorubas same manner that the defienden la Yorubas libertad religiosa de defend todas y the cada una de las religious freedom instituciones, of every one creemos of que the además organizations. también We deben believe that unirse, besides that, no a reconocer una not to religión recognize, u otra, to pero más acknowledge bien one a or other unirse religion, but en also to reclamo get porque together todas in y the cada una de las personas claim que dentro for de Cuba everyone son that víctimas de la within libertad religiosa Cuba y del are culto religioso victims of the merecen freedom respaldo y religious merecen and the religious code solidaridad. needs to be supported Así and que needs to muchas receive gracias the en solidarity. nombre de Therefore, todos y thank cada you uno de very los much religiosos in the cubanos, name of every sea cual one sea of la the religión que religious profesen. Yo leaders in reitero, Cuba, yo any soy religious cristiano, organization. visito I una reiterate, religión bautista, I'm a mi Christian esposa y mi pequeña in a niña Baptist de solo 4 religion. años de edad, My creemos en wife el and único my Dios daughter of 4 que years old, existe, we believe en in the Cristo, only God, who is Jehová, Christ, su Jehovah, Padre y real, pero His sentimos Father, infinito respeto and we por really todos y feel cada una de las personas profound que respect profesan for all la religión. the Mi people hermano that Loreto se profess the encuentra religion. My prácticamente brother en Loreto peligro is de muerte en una practically prisión, in risk of padeciendo death hipertensión, in a padeciendo prison, diabetes, y ha suffering sufrido hypertension, diabetes, and he has más de un suffered preinfarto, one of y a veces nos duele la insensibilidad, pre-infarction, el and silencio it de hurts also poderosas the instituciones lack of en el mundo sensitivity and que dicen velar por la libertad religiosa y the sin care embargo that callan people o that claim categorizan to con be in a veces favor of the enfoques religious freedom, elitistas they estas just are temáticas tan silent importantes and they y tan just sensibles. remain, Muchas gracias be elite y Dios los bendiga. about these topics, which are very emblematic. And thank you very much, and may God bless you all. Thank you, Antunez. I have one follow-up question for you. Gracias, And while I Antunez. Tengo ask you una to pregunta answer última that, para usted. Y le still pido there? que por favor la Are we still here? responda. ¿Está Still aún ahí is here. todavía? While we're waiting, please put any questions you have in Por the favor, chat, and publiquen so we can alguna give pregunta those que to our tengan panelists. en el chat para In the nuestros meantime, panelistas. I'm not sure. Entre tanto, We no estoy do have a couple seguro. questions. Yes. So, Tengo un par de yes, go ahead. preguntas. So one of them is, Una I de think, ellas es, whoever can answer, maybe creo, Dr. quien Baboon, pueda, is what is the position of the Baboon, Cuban Bar ¿cuál es la Association posición de regarding the la situation of human Asociación de rights la Barra Cubana in sobre Cuba? la I'm not Asociación sure de if that Derechos one. Humanos en Cuba? Yeah, you may I'm have. sorry, I missed that. Okay. The other one is there anything that can be ¿Hay applied algo from que the pueda situation aplicarse from de la how situación de apartheid cómo was ended in el South apartheid se Africa to the acabó en situation in Sudáfrica Cuba? con la situación de Cuba? That is this is Teo speaking. I'm Hola, not Teo. Yo I don't even claim ni remotely to siquiera be reclamo, ni siquiera qualified to answer that para question. estar Perhaps calificado para responder esa pregunta. Anna De Lee pronto, herself may want Anna to Lee, jump ella in, misma but I can tell you pueda this, you know, contribuir, pero I yo les think puedo we decir need esto. a champion Creo que in Cuba, necesitamos un campeón en Cuba, like they had in South como Africa, lo tuvieron en Sudáfrica, in order to be able to accomplish para anything poder remotely to lograr what happened in cualquier South cosa Africa. And de lo que unfortunately, pasó en we don't have that Sudáfrica, y champion today. desafortunadamente no tenemos ese We don't campeón al have día de that hoy. face that is willing to No tenemos esa come cara que está out dispuesto a and saltar take al on the frente, weight tomar el peso of advocating de for respaldar, de freedoms in abogar por Cuba, las libertades both en internally Cuba, and externally, as ambos, they did with interna y externamente, Bishop Tutu in South como lo Africa. hizo el I don't know. I obispo mean, there are a de lot of Sudáfrica. differences Yo between no sé, Cuba hay and South muchas Africa diferencias too. entre So, Cuba y but there Sudáfrica, are a lot of similarities pero hay also. muchas similaridades And también. so Así que, that would be my pues, take, is that we need a esa sería champion mi postura, like they que had in South necesitamos un Africa before we campeón can como tuvieron en remotely accomplish that. Sudáfrica, I don't antes know, de que Anna Lee, podamos what siquiera you think. parecernos a lograr lo que, no I sé, Anale, ¿qué was piensas? pretty young during the whole Yo era apartheid, muy joven that whole cuando estaba process lo del and apartheid, en the ese worldwide campaign proceso, against that. en la campaña What I mundial. would say, I think there's two Lo que yo things diría es que hay that are dos important to note cosas que son about the tactics that were used importantes there and then notar what en we're looking at in cuanto the a las present day. situaciones. One is that Una es de I que think there's still a lot of pienso misinformation que hay internationally mucha about what falta the de situation is in información a Cuba. nivel internacional There's sobre still cuál a es la vision of it situación as en a Cuba, socialist paradise. There's still this vision of que es young el Che and young Fidel paraíso running around with their social y berets que and being very romantic and very handsome and jóvenes having great Fidel, y ideas. etcétera.
And I con think esas that ideas, y unfortunately yo has pienso been que passed down even to a new desafortunadamente ha generation. And sido so pasado unlike de South Africa, generación en where there was generación. really Entonces, concerted sí, effort on making realmente sure the era international un community, and esfuerzo especially young people in concertado en universities and cuanto a la places, were very comunidad, aware of the las personas en las injustice that was universidades que estén happening muy and enterados, galvanizing digamos, them qué to es lo be que está speaking out. sucediendo y We almost see the galvanizarlos opposite with a Cuba, que estén hablando, that digamos, lo the Cuban opuesto government en has been Cuba. very effective with propaganda, very El gobierno effective cubano at muy reaching out to efectivo those communities and selling a para picture of Cuba lograr that is esas untrue. comunidades y And that vender also una links to, I imagen think, de Cuba something que that's no es also cierta. important is that the Cuban government, También es importante que el cubano, in my el view, gobierno has cubano, studied what a mi happened in vista, South ha Africa. estudiado It's lo que ha studied what happened in sucedido Eastern en Europe, Sudáfrica, ha estudiado lo que ha studied how pasado all en of those toda regimes Europa fell and Oriental what y led lo to que ha those. pasado And a it's esos learned from regímenes, those cómo things. And fallaron, so we y han see, for aprendido example, esas with the cosas. July Por eso 11th, también I veo think lo many de of us Julio hoped it would 11. be kind of like the Pienso que muchos de ellos 1989, sería the Berlin Wall como falling, and en this would be the 1989 que opening to hubiera a new era for Cuba. involucramiento But para instead, una we're nueva seeing era a en Cuba, really pero a repressive cambio crackdown, a return to fue tactics from the una 1970s of just represiva, mass arrests, fue even people las who were not tácticas politically de active, arrestos putting them in masivos prison for long sentences, y también and then trying to sentencias push de everybody who's not in prison off encarcelamiento the island largo, so to quiet their voices and no not que die as well. estuviera And so I en think, la unfortunately, the isla, Cuban government's pero been a yo very good pienso student que es of those importante experiences. saber que el And I gobierno think within cubano the ha human sido rights muy community, consistente en esas religious experiencias. communities as well, we also need La to learn comunidad those lessons religiosa and también see how we necesitamos can que adapt some of those things aprendamos to our own ability to try and esas improve awareness lecciones around the para ver world si of what's podemos happening, to galvanize aprender public de cómo opinion mejorar against the para tratar dictatorship de and against the galvanizar human las rights cosas atrocities en that are happening, contra de la and to dictadura push for democratization and freedom for the Cuban y people. para lograr la democratización y de la libertad religiosa. Good point. I Muy buen think punto. that brings us to the end of our time. Bueno, esto Thank nos you to termina everyone el who tiempo. joined us, Muchas who took time gracias to a join us. todos Thank you quienes se especially to our vincularon. panelists Agradecemos for muy all your especialmente a work nuestros to, panelistas por on todo su Cuba trabajo that we all share sobre the same Cuba y objectives. también You can learn compartimos more estos mismos objetivos. in our Pueden ustedes website. aprender más en Here nuestra you can página send us an web. email at Aquí pueden enviarnos un correo info@oaausa.org. electrónico. And this video will also, recording of the webinar will be available on our YouTube channel, info@oausa.org. which you can También find at Outreach en Aid to the nuestro Americas on YouTube. canal de YouTube. Thank you, Nos everyone. Have a busca good como rest of your day. Outreach Aid to the Americas. Gracias a todos y que tengan buen resto de día.